Welcome to Mission APSC AG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিশেষকৈ যোৱা কিছুদিন আগত অৰ্থাৎ সানডে APSC ৰ আন্ডাৰত APDCL অৰ্থাৎ আসাম পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কোম্পানী লিমিটেডৰ এসিস্টেন্ট ম্যানেজাৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এটা এক্সামিনেশন হৈ গৈছিলে আৰু এই এক্সামিনেশনটোত টোটাল 100 কোৱেশ্চনছ আহিছিলে টেকনিক্যাল পেপাৰটোত ইয়াৰে 10টা কোৱেশ্চনছ ম্যাথমেটিক্সৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু বাকি 90টা কোৱেশ্চন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পৰা আহিছিলে আৰু সেই 90টা কোৱেশ্চনৰ আমি আজি এই ভিডিওটো ডিসকাশন কৰিম যদি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে দেন কাইন্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইবাৰ এপিডিসিএলৰ যিখন পেপাৰ আহিছিলে সেই পেপাৰখনত যথেষ্ট সংখ্যক নিউমেৰিকেল এপ্ৰোচৰ কোৱেশ্চনছ আহিছিলে আৰু কিছুমান লেন্ডি ক্যালকুলেশনৰো কিছুমান কোৱেশ্চনছ আহিছিলে সো লেটস সি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ৰ পৰা ল'ব লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈকে ম্যাথমেটিক্সৰ পোৰশনটো আছিলে আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ পোৰশনখিনি আমি বেলেগ এটা ভিডিওত আপ টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈকে ডিসকাস কৰিম সো আজিৰ ভিডিওটোত আমি মেইনলি সিভিলৰ পোৰশনখিনি ডিসকাশন কৰিম সো সিভিলৰ ফাৰ্স্ট Question number 11 to কি আহিছিলে pure bending moment is created in a simply supported beam with 1 point loading 2 point loading আৰু লগতে হদিছে 3 point loading and none of above ইয়াৰে correct answer to হৈছে 2 point loading so mainly pure bending actually হয় কি pure bending এনেকুৱা এটা bending যত shear force to 0 হয় if you see the shear force diagram of this beam এটো এটা simply supported beam হয় suppose আমি দুটা concentrated point load লগাই দিছো equal distance ত such that এই support টোৰ পৰা L/3 distance ত এই support টোৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে দুইটা loading ৰ মাজৰ distance টো যদি L/3 হয় আৰু এই ফালৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি L/3 হয় because of symmetry দুইফালে দুটা লোড লাগিব PP আৰু shear force diagram টো যদি আমি ড্ৰ কৰিব যাও তেতিয়া হলে দেখা পাম যত দুটা পইণ্ট লোড লাগি আছে হিহঁতৰ মাজৰ পোৰশনটো কি হয় এটা you can say straight line ত আহিব একদম পুৰা লাগি থাকিব আৰু এই মানে জিৰো shear force দেখাব আৰু যত জিৰো shear force দেখায় সেই জিৰো shear force দেখুৱা ৰিজন টুতে pure bending create হয় সো ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ যেটো questions asle question to jitu hodisile je pure bending moment is created so mainly jetu zero shear force diagram hobo ei portion tur karone so we can say that duta concentrated loading is sufficient hoy 2 point loading is sufficient or 2 point loading is jodi ami duta point loading diu pure bending moment ahibo option number b to correct hoy jay Next question to labo loisu question number 13 to say the moment of inertia of an isosceles triangle about its center of gravity is b^3 by 36 where b is the base h is the height of the triangle for the same triangle the moment of inertia about its base so base or respected amak moment of inertia khudi ase so amak dia ase about c b^3 by 36 janu eta formula that formula is nothing but amar jitu centroid ba centroidor respected বা center of gravity respect to moment of inertia হয় আৰু আমি into plus কৰি দিও will get বিশেষকৈ আমি বেসত পাই যাও right so ইয়াতে a কি হৈ যাব a area of this triangle is how much half is b আৰু d to হৈছে distance between these two this is cg and this base ইয়াৰ মাজৰ যেটো distance হয় এই distance to কিমান হয় this distance is mainly h/3 হয় right আৰু এই পইণ্টৰ পৰা যদি আমি ইয়ালৈকে চাও আমি চাই আছো এই distance and that distance is nothing but h/3 so I have to multiply this or jagah h by whole is multiply paro because this is the distance between cg and the base okay h/3 whole square so gutei khini ami jodi solve koru efale ahi plus h square plus of base into h square by 9 so 18 ahi jabo tolot aru efale ase b^3 by 36 b^3 by 18 duita jog korile 2 times of b^3 by 36 ahi jabo aru ultimately gutei khini jog korar pisot ami pai jamge b^3 by 12 is the answer okay so that will be the answer and yate jodi ami sao yate correct option to ase na ami jodi sao nai none of above because yare kuno eta option b^3 by 12 dia nai okay so I think they sobe buji paise a question to answer to then we will move to the next question question number 14 ot hodise a concrete gravity dam stands for a height of 100 meter with increase of its impound water level what is the sense so yet only compressive stress increases at the base only tensile stress increases at base both compressive and tensile stress are last option to say nature of the stress depends on the water level so amar water level to changes hoy
water level up বা water level down হয় so হেতু ওপৰত বেসিস কৰি পেলাই stressor nature to changes হয় okay so more preferable option to হৈ যায় option number D so question number 14 or option number D will be correct answer next come to question number 15 question number 15 should say a concrete column of section size 400 mm into 400 mm is subjected to a axial force at eccentricities our eccentricity ex দিয়া আছে 75 mm আৰু ey দিয়া আছে 65 mm which of one of the following statement is correct so ইয়াৰে ভিতৰত যদি আমি width or আধা কৰো if width is 200 mm মানে width or আধা to 200 mm হ'ব আৰু mainly কি হ'ব ex that is 75 mm which is less than 200 mm তেনেকে y direction যদি আমি চাও 65 mm which is less than 200 mm so যদি আমাৰ less হয় তেতিয়া হলে the in that terms tension will be developed in the section so hetu khetrot tension develop hoy okay jodi amar ex by ey horu hoy as compared to the half width of the column section in case of square column next question number 16 of this an 𝐅𝐔𝐋 cantilever beam was found to develop this stress at fixed end as a protection a prop was introduced at the free end so protection hisabe jodi ami eta prop introduce koru free endot so enike jodi ami arrangement to koru ইয়াৰ ওপৰত কমেন্ট হদিছে so ইয়াতে option number a দিছে the proportion the propositions is wrong as it will enhance crack at the bottom so ইয়াতে mainly কি হ'ব হদি আছে so mainly এতে bottom portion to crack enhance কৰিব so option number a to correct হৈ যায় question number 16 or respected next question দিলে আহিছো question number 17 question number 17 ত হদিছে the bending moment diagram for a beam is of rectangular shape যদি হে bending moment diagram of the beam is rectangular shape হয় তেতিয়া হলে তলৰ কোনটো characteristics বা তলৰ কোনটো beamত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ rectangular shape পাম যদি হে আমি এটা cantilever beam লওঁ suppose this is a cantilever beam আৰু ইয়াতে আমি couples লগাইছো বা moment লগাইছো so তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ shear force তো নাথাকিব কাৰণ there is no force and যদি হে there is no force only the constant moment is there so ultimately we will get a rectangular shape of bending moment diagram BMD SFD will be line or you can say just one line আৰু BMD is a rectangular shape okay so yare bhitor gutei gitar bhitote option number 8 হৈ গল cantilever beam with and couple okay next question number 18 yate calculator use hobo mainly যদি হে ক্যালকুলেটৰ নিদিয়ে তেতিয়া হলে আমি ট্রায়াল এন্ড এৰর কৰিব লাগিব মেইনলি বহুত বাৰ কৰি পেলাই তাৰ উছৰ পাজৰ ভ্যালু বিলাক চাই পেলাই কৰিব লাগিব মেইনলি ইয়াতে কি দিছে দুটা মেটেৰিয়েল দিছে A and B are tested in tension the initial straight parts of the stress strain curve are inclined at 70 degree and 80 degree with the horizontal for A and B respectively the ratio of the modulus of elasticity of A and B মানে EA is to EB খুদি আছে so yete ami ki koribo paru this is stress and this is strain so one is 70 degree another is 80 degree slope of straight line in stress strain curve shows the modulus of elasticity right so EA divided by EB EA mane kiman 70 degree dia ase so tan of 70 degree will be the elasticity modulus okay teneke EB tan of 80 so tan 70 aru tan 80 er major jodi ami ratio to uliabo try koru will get the value around 0.48 okay so ito without calculator koribole one complex hoi jay but still since the question is asked option number A will be correct that is 0.48 next coming to the next question that is question number 19 question number 19 ot ki hodise sawa select the correct statement the degree of freedom of a node for 2D trusot keta degree of freedom thake aru 3D beamot keta thake hodi ase ba 2D beamot keta thake 2D trusot ki hoy mainly দুটা degree of freedom থাকে এটা x ৰ কাৰণে মুভমেন্ট হয় আৰু এটা x ডাইৰেকচনৰ মুভমেন্ট হয় আৰু এটা y ডাইৰেকচনৰ মুভমেন্ট হয় সো 2D ট্ৰাছৰ কাৰণে হৈ যাব x মুভমেন্ট আৰু y মুভমেন্ট that is 2D ট্ৰাছৰ কাৰণে 2 হ'ব আৰু 3D বিমৰ কাৰণে ছটা কেনেকে হৈ যায় তিনটা মুভমেন্ট হ'ব বেসিক্যালি ট্ৰান্সলেশন কাৰণে ওকে ট্ৰান্সলেশনৰ কাৰণে তিনটা মুভমেন্ট আৰু তিনটা rotations আহিব right so তিনটা rotation plus তিনটা translations so 3 plus 3 you will get 6 for 3D beam 3D beamot হৈ যাব degree of freedom 6 and 2D beamot 2 so option number C to correct হৈ যাব for question number 19 next
Question number 20 Lami's theoremৰ ওপৰত question সুধিছে এটোটো without calculator কৰিবলৈ অকমান complication আহে mainly question number 20 কি হৈছে a weight of 100 kN is allowed to hang a two identical ropes placed symmetrically about the vertical the angle between the rope is 100 degree মানে দুটা ৰোপৰ মাজৰ angle 100 degree দি দিছে so mainly আমাক tension সুধিছে rope টোৰ তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চোৱা for Lami's theorem we have to apply this formula that is t of sin 130 degree মানে এটো যদি t হয় তাৰ opposite angle টো তাৰ opposite যিকিটা Lami's triangle কাৰণে participate কৰি আছে so that will be 130 degree ঠিক তেনেকৈ t ৰ opposite 130 then এটোৰ 100 kN ৰ opposite আহিব 100 mainly কিয় 100 because ইয়াতে আমাৰ দুইটাৰ মাজৰ angle টো 100 দিয়া আছে questionত okay so ইফালে যদি 100 হয় 180 ৰ পৰা যদি আমি 50 degree minus কৰি দিও we will get 130 degree between 100 kN আৰু t ৰ মাজৰ angle to ঠিক তেনেধৰণে ইফালেও আমি symmetrical যিহেতু 130 ডিগ্ৰী পাম সো আমি যদি Lami's formula to t by sin theta যেটো formula আমি ইউজ কৰো we'll get t by sin 130 degree equal to 100 divided by sin 100 so আমি sin 130 ভ্যালু আৰু sin 100 ৰ ভ্যালু আমি পুট কৰিব লাগিব sin 130 by sin 100 কৰিলে আমি কি পাম 0.778 so you will get 77.78 kilonewton so question number 20 correct answer হৈ যাব 77.8 kilonewtons এটো Lami's theorem ৰ ওপৰত বেसिস কৰি পেলাই সুধিছিলে next question to simply supported beam or upward simply support beam and has a cross sectional depth মানে কৈছে কি আমাৰ যেটো width হয় width to depth or আধা হয় that is d/2 if the beam is located with uniformly distributed load unit length and the maximum deflection বহুতে কি কৰিব অপচন এটো কারেক্ট কৰি আহিব because simply supported কৈছে but ইয়াতে এটা কন্ডিশন লগাই দিছে যে width should be equal to d/2 so আমি সেই কন্ডিশনটো মতে সলভ কৰিব ট্রাই কৰিব লাগিব so mainly আমি maximum deflection কি হয় which is the standard result that is 5/384 WL4 divided by EI so you will get 5/384 into WL4 E so I জায়গাত আমি BD3/12 কৰিব পাৰো for rectangular section right but আমাৰ question টো কি দিয়া আছে B should be equal to D/2 দিয়া আছে yes or no B should be equal to D/2 we have substitute B value as a D/2 so while we substitute B value as a D/2 so দুইটো এফালে ওপৰলে গুছি যাব আৰু গুটেখিনি ক্যান্সেল আউট কৰাৰ পিছত 5/16 WL4 ED4 আমি পাই যাম okay 5/16 WL4 ED4 আমি পাই যাম so that means option number B to correct হ'ব next question number 22 flexural tensile strength of M25 concrete so M25 concrete or flexural tensile strength সুধি আছে so তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো let's see question number 22 আমাৰ IS কোডে এটা ফৰ্মুলা দি থৈছে IS 456 2000 এ কি কৈছে ফৰ্মুলাটো হৈছে 0.7 root over FCK so FCK value আমাক দিয়া আছে compressive strength that is 25 so 3.5 newton per mm square so ultimately unit to কি হতা হে মনত ৰাখিবা newton per mm square যেটো আমি MPa value কওঁ that is 3.5 যদি আমি তাতে বেলেগ দিলে হেতেন root over 20 দিলে হেতেন যদি FCK value 20 হল হেতেন তেতিয়া 0.7 into root over 20 হল হেতেন so তেনেকে আমি সলভ কৰিব পাৰো যেটো আমাক M25 দি থৈছে so the answer will be 3.5 newton per mm square so question number 22 option number D will be correct answer next question number 23 question number 23 আমাক দি থৈছে কি a cable carrying a load of 40 kilonewton per meter run a horizontal span stress between the supports of 150 meter apart the supports at the same level and the central deep is 1.15 meter the greatest and least tension in the cables so mainly আমাৰ UDL এটা লাগি আছে কিমানৰ 40 kilonewton per meters second আমাক কৈছে length is 150 meter আৰু যেটো আমাৰ central deep 15 meter দিয়া আছে আমাৰ greatest আৰু least tension উলিয়াব লাগে কেবলটোত আমি প্ৰথমে VA এর value to উলিয়াই লম VA is nothing but since it is symmetry so VA is equal to VP আমি লিখিব পাৰো WL into 2 okay so W value হৈছে আমাৰ কিমান দিয়া আছে we have to see loading is 40 and the span length is 150 by 2 so we'll get around 3000 value of VA or VB okay now horizontal force this is the vertical force horizontal force আমি কেনে উলিয়াম horizontal force কাৰণে বা horizontal thrust কাৰণে H is equal to HB is equal to আমাৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় W square by E right so what is the value of W W is given in the equation 40 L is the span length that is 150 square 8 into what is H is given that is central drift 15 so you will get another value of H that is 7500 and we know that the horizontal value or horizontal thrust is the minimum or least tension because it is the deepest part
okay, and it is equal to the horizontal thrust. Okay, so 7500 kilonewton yato ase. Now our option A and B ভিতৰত confusion লাগি আছে কি কোনটো correct হ'ব আমি জানো কি maximum tension কি হয় horizontal force square plus vertical force square. So তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম horizontal force কিমান হ'ব আমাৰ কোৱেশ্চনটোত আমি এতিয়া উলিয়াই ললো what is that horizontal force is 7500 right here it is that 7500 square কৰিব লাগিব plus then vertical আমাৰ আছে 3000 square. So দুইটা যদি square ultimately এটোৱে দি দিব T maximum, that is maximum tension. Maximum tension or formula to ever মনে ৰাখিবা a square plus v মানে horizontal thrust square plus vertical force square. So you will get around 8077. It will complicated হৈ যায় without calculator, but since it is 75 and this is T, so we can easily able to find the square. Okay, so 8077 something ahi jay answer to. So option A to correct hoy jay. I hope buji paise sobe mainly vertical force to tar pichot horizontal force to uliaba lagibo tar pichote horizontal force to hobo minimum tension or least tension or maximum tension hobo root over of horizontal force square plus vertical force square. So tenuka dhoroner numerical questions ever jeto latest 2023 APDCL paper to jeto APSC set korisile dekha poa goisile. Okay, next coming to the next structure related আৰু এটা question আহিছিলে portal frameৰ এটা diagram দি দিছে আৰু এই diagramটোক basis কৰি পেলাই আমি ratio of the sway momentৰ ratio টো উলিয়াব লাগে so sway moment আমাৰ যেতিয়া far end to fix হয় তেতিয়া হলে আমি কেনে ধৰণে determine কৰো we have one formula try to remember that formula that is if the far end is fixed similar to this here far end to fix হয় right so we will use 6 of EI to deflection divided by L square. That is the far end is fixed. And the far end our free থাকে এটা আমাৰ বেলেগ এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰা এটো মন ৰাখিবা কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে নেক্সট এক্সাম তো so when the sway moment when the far end is pinned হলে কি হ'ব বা ফ্ৰী নহয় তো আসলে পিন হ'ব পিন যদি থাকে far end তো তেতিয়া হলে আমাৰ 6 ইয়াৰ জায়গাতে T delta L square. So that two formulas basically we will use so ইয়াতে আমাৰ যেহেতু দুইটাতে fixed support দিয়া আছে so আমি এই ফৰ্মুলাটোতে যাম okay so let's start solving that question so mainly ইয়াতে আমাৰ loading to দিয়া আছে right loading 2 kilonewton per meter দিয়া আছে so we have to solve first আমাৰ joint beat sway moment to কিমান হ'ব উলিয়াওছন so moment 1 is equal to nothing but 6 of E I value কিমান দিয়া আছে ইয়াতে 2I দিয়া আছে we don't know the value of delta or length L square length to dia 3 square okay so we'll get basically 12 EIA by 9 next similarly ami jodi C uliao for the CD column to karone C uliabo lagibo yato ami sao far end to ki ase far end is fixed again the same formula m2 will be 6 of E I will again 2 dia question so this one is 2I tar pisote mainly delta deflection and length is 5 square okay so আমাক এতিয়া যদি ৰেশিও তো খুদে what is the ratio of these two AB আৰু CD ৰ মাজৰ ৰেশিও তো কিমান হ'ব sway momentৰ আমি simply কি কৰিলাম 5 square মানে 25 ইয়াতে ডাইৰেক্ট লিখি দিছো 25 ৰেশিও তো লৈ লম so ratio of m1 with respect to m2 so cancel out হৈ যাব only কি থাকিব ওপৰটো same so তলৰ টাৰ্মটো ওপৰলৈ হৈ যাব 25 by 9 so option number A is correct that is 25 by 9 so এনেকুৱা ধৰণৰ questions deflectioner examত খুদা দেখা পোৱা গৈছিলে এইবাৰ APDCL paper to okay next coming to the next question ot ki ahise let's see next question trust related questions eta ahisile okay so the force in a member CD member to force to uliabo kose ami method of join apply koribo paro okay method of join apply kori bele ami find koribo paro before starting that আমি কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰে এই ট্ৰাষ্টটো জিৰো ফোর্স মেম্বাৰ হৈ দিব পাৰে সো আমি যদি জয়েন্ট বিট চাও কোনো ফালে এক্সটারনাল লোডিং লাগি থকা নাই নো ফোর্স ইজ देयर ইন বি পয়েন্ট বি সো আমি কব পাৰো ফোর্স AB ইকুয়াল টু ফোর্স BD ইকুয়াল টু 0 মানে হিহত জিৰো ফোর্স মেম্বাৰ ওকে তাৰ পিছতে আমি জয়েন্ট A পৰা স্টার্ট কৰিলো সাপোজ জয়েন্ট A যদি আমি স্টার্ট কৰো আমি কম সামেশন অফ force horizontal is equal to যদি আমি 0 কৰো we'll get the force of AD is nothing but P by sine 45 degree right because this angle is 45 degree so force AD is nothing but external to P ase so P divided by sine 45 degree mane sine 45 degree buli koar loge loge ami kon phale gusi jam
মেইনলি FAD ৰ ভ্যালুটো আমি পামগে আলটিমেটলি ঠিক আছে সো this is the value of FAD so FAD ভ্যালুটো আমি পাই যাম sin 45 ডিগ্ৰী যদি আমি পুট কৰো we'll get root 2p okay because sin 45 degree is 1 by root 2 right so FAD value to ahi gol so FAD value ohar pisot ami FAC ৰ value to anibo paro niki sao ei joint to jodi ami eta relationship lagao FAD is nothing but what this is FAD what is FAC FAC ki hobo FAD sin of 45 degree hobo right this is 45 degree right so f of FAC by let me write here FAD let me zoom it so that we can write suppose amak lage FAD amak lage mainly relationship between FAD and FAC because ami FAD janu so FAD is equal to FAC by sin 45 degree FAC by sin 45 degree okay FAD is equal to FAC by sin 45 degree because this is AD this is AC right now with the help of this I can write FAC is equal to FAD by sin 45 degree ako FAD mane root 2p aru 1 by 2 aigol so ami FAC ৰ value ta pai golo FAC ৰ value to ami pai golo 2p this is 2p এই value to pai golo aru FAD ৰ value to palo root 2p ami mainly c le goi asu joint to okay next আমি যদি normally externally যদি চাও horizontal direction ত এফালে 2p লাগি আছে এফালে p লাগি আছে right 2p plus p is equal to what 0 so ultimately we can say that a e point horizontal reactions kiman e point because efale to effort to nai because it is a ruler so horizontal point amar ahibo t aru efale lagibo obvious kotha 2p efale goise p efale goise so e point lagi thakibo the reaction 3p in the opposite to the direction of 2p and p force okay 3p ahibo now ami ki koribo paro ami moment lobo paro moment at you can say e jodi ami suppose ami moment loi lole effort jodi ami moment lo ki hobo let's see if we take moment in f yalage I hope buji paise sobe so let me erase it then we'll try to take moment at f jodi ami moment lo ki hobo let me see okay so moment about f jodi amar 0 hoi jay what will be other value we have to see so here let's suppose moment of f is equal to 0 that means 2p force to f leke distance kiman a hoy 2p into a plus p into 2a hoy because a plus a f or pra p le distance 2a etuta efale ase aru efale ki ahibo ve mane etu 3p force to ahibo so ve into a so ami gutei khinir pora v mane this vertical force okay so vertical force to kiman hobo this is ve etu f or pra a distance ot ase okay so mainly kiman hoi jabo v value 2p into a plus p into 2a v into a so v will be 4a aru 4a to amar negative ot ahibo so it is in downward direction okay it is in downward direction so that is v is equal to 4a in downward direction ultimately ami v ৰ value to uli asu jodi 4a to downward direction ot lage then efale ki upward direction ot lagibo 4 so let me simplify it etia lage ami jikhini discuss korilu see here so mainly আমি এতিয়া লেকে ডিসকাস কৰি পেলাই পালো সো এবাৰ সবে কৰি চালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো ইয়াতে আমি পালো কি 4a ডাউনৱার্ড ডাইরেকশনত যাব ইয়াতে আমি পালো 4a আপওয়ার্ড ডাইরেকশনত যাব ইয়াতে আমি পালো এফালে যাব 3p in opposite to x direction positive x direction or opposite আৰু ad পালো আমি FAD is I get root 2p আৰু FAD ৰ বাদে FAC পালো 2p এইটা আমি উলিয়াইছো এতিয়া লাগে okay this four value we have find out now আমাক লাগে FCF ৰ value FCF ৰ value to কৰ পৰা আহিব ইয়াৰ পৰা আনিব পাৰো নেকি চাও FCF ৰ value to we know FCF cos 45 degree is nothing but FEF
EF কিমান হ'ব 3P হ'ব right horizontal direction of force so আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো FCF equal to FCF cos 45 degree is equal to can write as FEF and FEF আমি জানো 3P so from here I can write FCF will be 3/√2P 3 into √2P because cos 45 degree is 1/√2 so √2 multiply হৈ যাব FCF হৈ যাব 3√2P now আমি join C লে যাব পাৰো এতিয়া কোনো প্ৰবলেম নাই join C গৈ পেলাই আমি সলভ কৰিব পাৰো join C কি হয় FCF cos 45 degree plus FCD যদি আমি FCD যোগ কৰো this is FCD we will get what 2P পাই যাম because ইয়াতে external force কি লাগি আছে 2P লাগি আছে so FCF cos 45 degree plus FCD is equal to 2P so আমি জানো FCF is how much FCF cos 45 degree is how much FCF is 3√2P আৰু 3√2P আৰু cos 45 degree is 1/√2 so ultimately only 3P থাকি যাব 3P FCD is equal to 2P so we will get FCD is equal to minus P and minus P মানে কি tensile in nature আহি আছে right so option D to correct হৈ যাব P in tensile force okay so তেনেকে আমি method of joint apply কৰি পেলাই এটা জয়েন্টৰ পৰা এটা জয়েন্টলৈকে shifting কৰি পেলাই আমি এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ উলিয়াব পাৰো I hope সবে বুজি পাইছা so এনেকে আমি long way solve কৰিব পাৰো it will take times but এতে accuracy বা you can say mistake হোৱাৰ chances তো অলপ কম থাকে so first আমি B joint A joint তেনেকে আমি joint বিলাক shift কৰি কৰি ultimately C joint লৈ আহিছো okay next question number 26 at amar more circular questions ahise more circular ki hodise the stress of the state of stress at a point in a stress body is shown in the figure the radius of the more circle representing the state of the stress is so yate radius to hodise more circular so a figure to sai pele ami kom sigma x 100 MPa or sigma y 260 MPa so sigma x aru sigma y value to d hoise so ami janu center to ki hoy sigma x plus sigma y by 2 আৰু ইফালে y axis 0 হয় so 100 sigma x আৰু sigma y আছে 260 right 100 plus 260/2 so center পাই গলো 180 now after getting the center we can determine the radius how if we apply the triangle that is CBD triangle to যদি আমি চাও what will we get CB square is nothing but Pythagoras theorem মতে CB square is nothing but CD square plus DB square now CD square মানে কি CD মানে এফালে 260 আছে maximum value আৰু এইফালে center to আছে 180 so 260 minus 180 whole square it is CD square আৰু DB square মানে this distance so এইফালে আছে 60 আৰু এইফালে আছে 0 মানে 60 to আমাৰ কি আছিল if you can see that what is 60 this is the stress series stress right so we'll get 60 square so ultimately CB value to আমাৰ কি হৈ গল 260 minus 180 whole square that is 80 square plus 60 square আৰু CB that is our radius of value to ahi gol easily that is 100 right so teneke ami find koribo paru you can look at the calculation once again this is the circle and this is the calculations okay next equation to answer gol option number D next question number 27 question number 27 a client comes to your testing laboratory with 3 15 cm concrete cubes of M30 grade the compressive strength obtained in the laboratory test is 32.5 MPa following the IS provisions you shall accept the results, reject the results, carry out the mix design to verify strength. So, ami jeti characteristics strength find koro, we always see that 90% of the results should cross the grade of the concrete. That is 30 ke cross koribo lage aru 5% 30 ke below holo ami permit koro. So, ei data khinir pora ami conclude koribo paru. We should reject the results. Okay, option number B to correct. Next question number 28 to this amar the modern software which has analyzed the structure using so amar jibla modern software ase jibla ke structural analysis kore ihot kuntu method or upor basis kori hodise the answer is slope deflection method tar pisote ahibol question number 29 ot hodise the term virtual work to ki refer kore virtual work is done by the real force virtual work is done by virtual force so virtual work hoise mainly real force or দ্বাৰাই কৰোৱা হয় work is virtual but the work is done by the real force only so মনত ৰাখিবা হেতু question number 29 or correct answer to হৈ যাব option number A to okay that is virtual work done by the real force then question number 30 question number 30 আমাক সুধিছে দুটা প্লেট দিছে 12 mm 20 mm thicker have to be joined by double cover butt joint
with 8 mm thick packing plate, what would be the effect of packing on the design of the shear strength of the soil, shear strength of the bolt? Okay, so ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা বা প্ৰচিডিউৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো, এণ্ড দ্যাট ইজ বেচিকেলি আমাক T1 দিয়া আছে 12 mm, T2 দিয়া আছে ইখন প্লেট 20 mm, বাট দ্য thick packing plate tour dia ase mainly 8 mm. So our mainly reduction of the design strength of the bolt is basically depends on the diameter of the or the thickness of the packing plate only. Okay, so the design shear capacity of the bolts carrying shears through a packing plate in excess of 6 mm shall be decreased by a factor of beta, and beta factor to ami keneke define korisu, so 1 minus 0.0125 into T into PK. So TPK is what? It is the thickness of the thicker packing or thickness to amak to question dit hoise, that is 8 mm. So ami directly a formula to jabo paru, beta is equal to 1 minus 0.0125 TPK, or TPK, that is thickness of the thicker packing, is given as 8 mm. So 1 minus 0.0125 into 8, 1 minus 0.1, you will get 0.9. That is ultimately it is decreases by the 10%. Okay, so sobotke closest option to is decrease koriba boli to why hoise ei formula to jodi tumaloke swa, here you can, it is mentioned that it shall be decreased by a factor. So decrease korar bhitor kuntu close, eta ase 15, eta ase 10, so close is 10%. So because ami answer paisilo 0.9, so option number A to correct hoy jabo. Next yete hudise ki for a rectangular beam the shape factor is 1.5, the factor of safety of the bending is 1.5, the allowable stress is increased by 15% for wind and earthquake loads. Then load factor to kiman increase hobo, ba what is the actual load factor to kiman hobo eto hodi ase. Okay, so ami keneke proceed korim, so let's see question number 31. So mainly amak shape factor dia ase rectangular beam or 1.5, factor of safety for bending is also given as 1.5. আৰু আমি জানো কি load factor is nothing but it is multiplication of shape factor into factor of safety. But ইয়াত যদিও দুইটা দি থৈছে, but our factor of safety will be changed because আমাক allowable stress to change কৰিছে বুলি কৈছে. That is new allowable stress will be 1.15 of previous allowable stress. আৰু আমি জানো কি factor of safety is nothing but EL stress divided by allowable stress. So we can say that new factor of safety is equal to EL stress divided by new allowable stress. Okay, so EL stress divided by new allowable stress is nothing but 1.15 times of allowable stress. Now EL stress or allowable stress or ratio to factor of safety will come, or that factor of safety is given as 1.5, right? So 1.5 divided by 1.15, we will get a new factor of safety 1.0. Question of what is the new load factor to kotha hodise, amak factor of safety kotha hoda nai. So load factor is safe factor logot new factor of safety ami multiply koribo lagibo. So that's why 1.5 into 1.304. So duita ami multiply kori dilu and we will get as 1.956. Okay, so question number 31 option number A will be correct answer. Next question number 32 ki hodise, unfactored maximum bending moment at a section of reinforced concrete beam resulting from a frame analysis are 330 kilonewton meter, 420 kilonewton meter and 150 kilonewton meter under the dat life and wind load. The design moment as per IS 456-2000 for the limit state of collapse. So my design moment to hodise ami IS 456-2000 or amar jekhini procedure ase loading calculation or hekhini ami sabo lagibo. So let's see question number 32. Mainly unfactored maximum bending moment for dead load is 330 kilonewton meter, life load is 420 and wind load dia ase 150. But IS kudel jitu provisions hoy tate goi jodi tumalike table number 18 or page number 68 hot joa tate paba ki we have several combination jeti amar wind load ba earthquake load dia thake, whether the combination should be dead load plus life load, whether it should be dead load plus wind load or earthquake load, or you can say as dead load plus live load plus wind load or earthquake load. So for dead load or live load plus korilo 330 dead load or factor to 1.5, live load or 1.5, so 420 into 1.5 you will get 125. So 330 ki asile dead load asile aru 420 asile amar live load. Teneke similarly second option to ami ki koribo par dead load plus wind load only lobo par. Dead load 330 dia ase thik ase, wind load 150 dia ase aru duitate 1.5 ami multiply kori dilu, you will get 720 kilonewton. And third number condition to ami sabo paru dead load or logot 1.2,
লাইভ লোডৰ লগত 1.2 আৰু উইন লোড গোটেই তিনটা যদি আমি লওঁ 1.2 ফেক্টৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব and we will get 1080. Now we see which one is the maximum. We have seen that the maximum was the condition 1, that is the combination of that load and live load. So we will go for the maximum design bending moment, that is 1125. So এনে ধৰণে আমি solve কৰিব লাগিব. Okay, so question number 32 option number C. Next, again, still structure price question number 33 to a hall of 10 meter into 24 meter size consists of a number of beam 4 meters center to center parallel to the shorter span of the hall. Width of the wave is 300 mm and the thickness of the slab is 120 mm. The beam are cast monolithic with the column at their ends. The effective width of the flange of an intermediate beam. So, amak intermediate beam bili dia ase mention koribo. So, mainly intermediate beamot amar width of the flange as per the Coudel provision ki hoy BF, that will be equal to mainly L0 by 6 plus 6 into DF plus BW. So equation to L0 or value to kiman dia ase. If you see the value of width is 10 and L0 is nothing but 0.7 times of this 10, right? 0.7 into 10, you will get 7 meter as L0. So L0 or value to 7 by 6 hoy gol plus 6. What is DF? DF mane hoise thickness of the slab ami use koribo paru. That is 120 mm. So 6 into 0.1 to use koribo paru. What is BW? That is width of the wave is given, that is 0.300. So ultimately gutei khini ami jodi plus koro 7 by 6 plus 6 into 0.12 plus 0.300, we will get option number D, that is 2.19 meter as answer. Okay, so equation to APDCL exam aisile. Next question number 34. Question number 34 ত সুধিছে consider the following statement. এই question টো যেটো APSC answer কে দিছে হেতুত গুটেই তিনটা অপশন কারেক্ট বুলি কৈছে, but most probably option number D টো বেছি কারেক্ট হ'ব লাগে. Mainly yate option number 1 ত কি দিছে modulus of elasticity of the concrete increase with the increase in the compressive strength of the concrete. Eto absolutely correct statement, because ami jodi saw amar concrete or jeto formula hoy modulus of elasticity, that is 5000 root over FCK. And amar jeti FCK er value to jiman ami besi hoi jay, that is compressive strength is directly proportional to the EC. So orthat ECU bahi jabo jiman besi ami compressive strength to bahai jam. That is correct statement. Second to statement koise brittleness of the concrete. Second to ami olop pisot ahi aso shear strength of the concrete increase with the increase in the compressive strength. So ami jodi shear strength to saw tau c shear strength is 0.69 root over FCK. This is the standard formula for determining the shear strength, and this shear strength is also proportional to the FCK. So our FCK value logot hiu directly proportional hoy. Shear strength of the concrete increase when we increase the compressive strength of the concrete. But the brittleness or olo ulta hoy jay. So jiman besi amar concrete to strength to low hoy himan besi hi less brittle hoy, aru jiman besi concrete to hard hoy jiman besi tar compressive strength thake himan tar brittleness to besi hoy, hi hoje bhangi jabo pare. Okay, brittleness will be increased while we increase the compressive strength of the concrete. So a statement to kintu bhul hoar chances ase. So yare bhitor 1 aru 3 to he correct hobo lage, that is option number D to hobo lage preferable answer, that is 1 and 3. Next question number 35 ot hudise nominal maximum size of a coarse aggregate to be used in RCC is 20 mm. As per IS 456 2000, fine sand to use RCC should be informed to zone 1 to zone 2 to zone 3. Minimum grade of the concrete is RCC is M30. So ami thoroughly sabo lagibo ajikali jekhini questions frame korise APSC gutei jitu amar Coudel provisions ase thoroughly janibo lagibo. Ete prothom jitu nominal maximum size dise coarse aggregate 20 mm, itu absolutely correct hoy, aru zone 2 pra zone 3 leke loy, that is also correct for fine sand. And the minimum grade of the concrete is not M30, it is M20. So only third statement is wrong. So option number A will be correct answer, that is 1 and 2. Question number 35 or option number A is correct answer, because jitu option thi tat M20 hobo lagisle. So it eta bhul statement. Next question number 36. Again amak hudise je pozzolanic or pozzolana added to improve the properties of the concrete. I mean generally pozzolanic materials homo ami add kori diu to improve the strength of the concrete. So mainly he material bro actually ki hoy hudise fly ash, silica flume, then slag, all of above. So yare bhitor option number D to correct hoy, that is all of above. Next APDCL question number 37 hudisile sand bath method to kihor karone use kora hoy. Sand bath method to amar mainly moisture content ba water content measurement tor karone measure kora hoy ba mainly use kora hoy. Jodi amak hudile pictometer method, density bottle method, then we will go for mainly specific gravity. Ba core cutter method hoda hole unit weight hole heten. So yate option number C, that is moisture content hobo. Okay, so yar logot hongoti rakhi kichun bostu mono rakhibo para mainly
এই চেনবাথ মেথডটো ফাষ্ট হয় বাট ইট ইজ মেইনলি এ ফিল্ড মেথড হয় লেবৰেটৰী মেথড হোৱা হ'লে অভেন ড্ৰাই মেথড হ'লেহেঁতেন আৰু এইটো নট একুৰেট ইমান একুৰেট নহয় এজ কম্পেয়াৰ টু অভেন ড্ৰাই মেথড বিকজ ইট ইজ এ ফাষ্ট মেথড অ'কে নেক্সট question number 38 এইটো বহুতে কনফিউজন কৰে এই কোৱেশ্চনটোত একচুয়ালি কি সুধিছে চোৱা mainly the number of blows observed in a standard penetration test for a defined penetration day after given so mainly আমাৰ কি হয় as per the rule কি হয় first যেটো 150 mm first যেটো আমাৰ 150 mm হয় হেতু আমাৰ সিটিং ড্ৰাইভৰ কাৰণে mainly আমাৰ কি কৰা হয় ডিসকার্ড কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু খিনি 300 mm হয় খিনি ডাটা খিনি লৈ পেলে আমি কি কৰো observe n value to count কৰো ইয়াতে আমি চাও যে আমাৰ ৰেঞ্জ বিলাক 150 mm ৰ ৰেঞ্জত নাই 0 to 100 100 to 200 200 to 350 350 to 400 তেনেকে আছে সো আমি ফার্স্ট 150 mm সেপারেট কৰাৰ কোন ধৰণৰ ইয়াতে আমি সেপারেট কৰাৰ কোনো অপচনেই নাই সো আমি হে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব উইল গো ফৰ দ্য লাষ্ট 300 mm পেনিট্ৰেচন আগৰখিনি আমি সেটিং ড্ৰাইভ বুলি ধৰিলাম লাষ্ট 300 mm কৰ পৰা আহিব দিস ইজ 400 mm and this is 100 mm দুইটাৰ যদি ডিফাৰেন্স তো 400 minus 100 300 mm so last 300 mm ত কিমান পেনিট্ৰেচন কৰোতে কিমান ব্লোজ লাগিছে 4টা লাগিছে ইয়াতে 7টা লাগিছে ইয়াতে 10টা লাগিছে 10 plus 7 plus 4 so 21 বহুতে কি কৰিব ফার্স্ট এই দুটা ইগনোর কৰি পেলে 7 plus 10 কৰি দিব so that will be incorrect answer so correct answer will be option number A that is 21 okay next question number 39 ইয়াতে আমাৰ মেইনলি এটো ক্যালকুলেট উইদাউট ক্যালকুলেটৰ সলভ কৰাটো ইম্পসিবল হয় পায় so ইয়াতে কি কৈছে 50 কিলোনিউটন লুজ লাগি আছে বুলি কৈছে ইনফাইনাইট ইলাস্টিক মিডিয়াম so the vertical pressure intensity in kilonewton per meter square 10 meter below and 4 meter away from the load so mainly আমি ইয়াতে vertical pressure intensity calculate কৰাৰ formula use কৰিব লাগিব Poisson's theory হয় so ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব the formula is something like TQ 2 pi z square 1 plus r by z whole square to the power 5 by 2 so 3 q ৰ ভ্যালু আমাক দিয়া আছে 50 2 pi ভ্যালু 3.14 z ৰ ভ্যালু আমি জানো দিয়া আছে 10 meter 10 square then 1 plus r ৰ ভ্যালু আমাক away z ৰ ভ্যালু 10 whole square to the power 5 by 2 এই গুটেইখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ ভ্যালু আহে 0.164 kilometer per meter square but if you see the option there is no options regarding 0.164 kilometer square আৰু ইয়াতে APSC ৰ आंसर কি মতে অপচন নম্বৰ ডি টু কারেক্ট দিয়া হৈছে দিস 0.035 কিলোনিউটন পার মিটার স্কয়ার নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 40 কোশ্চেন নম্বৰ 42 আমি যদি কৰি চাও এগেইন এই কোশ্চেনটোত যিখিনি অপচন দিছে সেই অপচনখিনি লগত ম্যাচ কৰা নাই যদি আমি নিউমেৰিকেলটো সলভ কৰিব যাও এ কোহেসিভ সয়েল yields a maximum dry density 1.4 gram per cc at OMC of 16% during the standard Proctor test if the value of G is 2.65 then the degree of saturation আমাক degree of saturation to উলিয়াব কৈ আছে so tar karone ami ki koribo lagibo so question number 40 t amak hodi ase the maximum dry density amak dia ase 1.4 gram per cc okay aru amar water content that is optimum moisture content 16% dia ase aru g value 2.65 ase amak degree of saturation uliabo lage so ami ki korim prothom আমি এটা ফর্মুলা জানো gamma d maximum dry density is nothing but specific gravity into unit weight of the water divided by 1 plus e so ইয়াৰ সহায়ৰে আমি void ratio উলিয়াৰ পিছত আমি সেভাৰ ফর্মুলা পুট কৰি দিম because we know that w that is 16% g value আমি জানো 2.65 we need the value of degree of saturation that is s or value to আমি ফাইন্ড কৰিব লাগে so e value to আমি নাজানো so e value কাৰণে এই ফর্মুলাটো আমি ইউজ কৰি দিলো gamma d maximum is g gamma w 1 plus e so 2.65 into 1 divided by 1 plus e so from here gamma d maximum value to আমি পুট কৰিব পাৰো 1.4 gram per cc so 2.65 1 plus e so with the help of this we can able to find the value of e and e value will be coming as 0.8928 so now we will apply the Sevak formula ki hol s is equal to wg by e w value to 0.16 into 2.65 divided by 0.8928 you will get 0.4749 and it is in percentage 47.49% so die apnaloke jikhini iare options ase ei option ki jodi answer paise comment section ot janai dibo so mainly ei question to answer as per our calculations 47.49% he paisu okay ba in terms of just value hisabe sabo gole 0.47 he paisu or 0.48 okay next question number 41 ত আমাৰ টা ম্যাচিং কৰিবলৈ লৈছে আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্নটো এপিএসসি বহুত বেছিকে ফলো কৰিবলৈ লৈছে সো ইয়াতে আমাক বিভিন্ন টাইপৰ ৰুলাৰ দিছে আৰু ইফালে আমাৰ কি হৈছে বিভিন্ন টাইপৰ কন্ডিশন দি আছে সো ইয়াতে ভাইব্ৰেটৰী যেটো ৰুলাৰ হয় এটো ড্ৰাই চেন্টৰ কাৰণে ভেৰি ভেৰি ইউজফুল মনত ৰাখিবা আৰু আমাৰ যেটো চিপফুট ৰুলাৰ হয় হি আৰ্থ এণ্ড ডেমৰ core of the earth and demot বহুত বেছিকে ইউজ কৰা হয় চিপফুট ৰুলাৰ সো আমি এৰ অপচনটো 3 পাই গলো আৰু d ৰ অপচনটো 2 পাই গলো সো বাকি খিনি আমি হেমতে যদি চাও অপচন b টো বেছিকে মিলি আছে ৰাইট সো b ৰ ভ্যালু to 4 that means
pyrometric rollers it is pneumatic rollers হ'ব লাগিছিলে so এটো কিমান হ'ব option B should be 4 that is casing of earth and dam or casing of use কৰা হয় আৰু smooth heavy rollers are very useful for gravel in WBM road আমি heavy roller ল'ব লাগে smooth heavy roller ল'ব লাগে so এখিনি মনত ৰাখিবা so very important কোনটো condition use কৰা হয় okay so আগতে just সুধিছিলে vibratory roller is used for what type of you can say soil whether it is fine soil or coarse soil so আমাৰ answer to হৈছিলে coarse soil বা sand বা gravel তেনুকা but এতিয়া কি কৈছে more specific খুদি আছে okay so option number B to correct হৈ গল এই question to respect next area ratio এটা numerical আহিছে geotechnical engineering or পৰা mainly sampler এটা দিয়া আছে so area ratio inside clearance outside clearance এইবিলাক দিয়া আছে so this is the sampler this is cutting edge this is sampling tip so let's see how we can solve it so area ratio মানে outer area minus inner area divided by ai so যেটো আমি cancel out কৰি পেলাই d2 square minus d1 square by d1 square পাম now here this is the d2 outer diameter of the cutting edge d1 is the inner diameter of the cutting edge d3 is the sampling tip diameter and d4 is the outer diameter okay so area ratio কিমান হৈ যাব a0 minus ai divided by ai into 100% so we'll get d2 square minus d1 square divided by d1 square into 100% so d2 kiman hobo that is 28 square minus d1 is 20 right divided by 20 square into 100 so area ratio 96% bang inside clearance formula is d3 minus d1 divided by d1 into 100 so d3 kiman asile d3 isile amar 22 minus d1 is 20 divided by 20 into 100 you will get 10% teneke outside clearance to d2 minus d4 divided by d4 into 100% you will get 12% 28 minus 25 divided by 25 is nothing but d4 right so guti khini sai ami gom palo ki outside clearance to 12% ahile inside to 10 ahile so inside 10 outside 12 so option d to correct hobo lage but as per APSC answer ki option a to dia ase ebar tomaloke ekbar sai loba question to answer home thik ase next question again mainly slope stability report ahise the cohesion and the density of the soils are given as 4 ton per meter square and 8 ton per meter square respectively for a factor of safety of 2 and stability number is given that is SN number to DS 0.1 that the safe height of the slope to safe height to DS so how we proceed let's see question number 43 ama cohesion dia ase then cohesion or logot amak dia ase density or unit weight that is 8 newton per 8 ton per meter square and factor of safety 2 dia ase stability number 0.1 dia ase amak lage mainly z or that is safe height of the slope so ami janu Taylor stability chart e koise factor of safety is nothing but c gamma z into Sn where Sn is the stability number so ami saw factor of safety is equal to nothing but c gamma z Sn so amak ki dia ase factor of safety dia ase 2 Sn dia ase 0.1 right cohesion of value to dia ase neki yes dia ase 4 newton per square it is also given then gamma value to also given 8 something okay so only z is unknown so gute khini ami put kori dilo teneke 2 is equal to 4 into 8 into z into 0.1 is equal to z is equal to 1 by 0.4 equal to 2.5 meter so ultimately we will get 2.5 meter next question number 44 at ki hodise which one of the following factor does not affect the permeability of the soil so void ratio logot permeability directly proportional hoy square root nohoy e to the power square mane e square logot proportional hoy absorb water logot proportional hoy jiman besi water absorb hobo himan besi permeability will be decrease jiman besi interrupted air thakibo himan besi permeability decrease hobo and but it is independent of the height of soil layers that is option number D to correct hoy jabo question number 44 next question number 45 if D indicates the diameter of the grain of soil and K indicates the permeability of the soil which of the following is true so ami jodi Allen-Hazen or situation hoy hey equation to jodi ever notice koru let me see the equation that is question number 45 that is K is equal to CD 10 square so CD 10 square D is nothing but diameter of the grain K is nothing but permeability of the soil arrow from Allen-Hazen equations we will get this okay or C value to 1 or 1.5 or ভিতৰত হ'ব যেতিয়া আমি K আৰু D mm ত লওঁ আৰু যেতিয়া আমি সেন্টিমিটাৰ লওঁ 100 লওঁ so K is basically proportional to the square of the D10 is so yete kundu correct hobo D square হৈ যাব option number B to correct হৈ যাব next আমাৰ specific gravity determination eta questions ahile mainly picnometer method yete ki koise eta oven dry sample লোৱা আছে মানে oven dry directly dry soil or value to দিয়া আছে 250 gram picnometer with the sample and the water পানী খিনিৰ লগত আমাৰ picnometer
পানীখিনি আৰু স্যাম্পল গুটেখিনি মিলাই 1650 গ্ৰাম আৰু গুটেখিনি পেলাই অনলি যদি আমি ওয়াটাৰ ওয়েট ললো পিকনোমিটাৰ ইট উইল গিভ এস 1490 আমাক স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি লাগে সো স্পেসিফিকৰ ফৰ্মুলাটো যদি নোটিস কৰা মই পঢ়াইছিলো 1 2 1 2 3 4 এনেকে মনত ৰাখিব লাগিব এন্টি ক্লকৱাইজ সো w2 w1 w2 w1 w3 w4 বাট ইয়াতে এক্সামত কি কৰিছে w2 w1 that is dry soil plus empty container minus empty container দুইটো একেলগে দি থৈছে that is 250 গ্ৰাম dry soil মানে হৈছে w2 w1 so w2 w1 ৰ জায়গাত আমি 250 পুট কৰি দিলো তাৰ পিছতে w3 ৰ ভ্যালুটো আমাক দি আছে that is sample plus picnometer plus water 1650 দি আছে then w4 what picnometer plus water দি আছে that is 1490 দি আছে right so সেইকাৰণে টু স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি কি হৈ গল w2 w1 divided by w2 w1 minus w3 minus w4 so সদায় এই ফৰ্মুলাটোৰ সিকোয়েন্সটো মনত ৰাখিব 1 2 1 2 3 4 মানে এন্টি ক্লকৱাইজ আমি ঘূৰি আছো ওকে সো w2 w1 আমাক ডাইৰেক্টলি দি আছে 250 তাৰ পিছতে w2 w1 again 250 minus w3 ভ্যালু 1650 যত সিম্পল পিকনোমিটাৰ আৰু ওয়াটাৰ গুটেকিটা আছে then 1490 that will be picnometer plus water so গুটেখিনি কৰাৰ পিছত আমি স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি হৈ গল 2.77 so আমি এতিয়া let's see the question APSC যদি আপোনালোকে आंसर কে নোটিস কৰে কারেক্ট आंसर টো 2.60 দিয়া আছে বাট আমি যদি formula basis আমি যদি solve কৰো we'll get the value around 2.77 but ইয়াতে 2.779 but more close option to আছে 2.75 so option number D will be correct okay next question number 47 ত দিছে the failure of a earthen dam may takes place আমাৰ earthen dam ৰ failure টো কিহৰ কাৰণে হয় যেতিয়া আমাৰ exit gradient টো very high হয় that's why the earthen dam have failed or earthen dam fail হৈ যায় next question অলপ আগত আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি পেলাই কি কৰিছিলো ভাৰ্টিকেল স্ট্ৰেছ ফাইন্ড কৰিছিলো সো এতিয়া খুদিছে এই ফৰ্মুলাটো একচুয়ালি কাৰ ইকুৱেচন বুলি কয় টাৰ্জেগিস ইকুৱেচন ৱচিংছ ইকুৱেচন মায়াৰ-হফ সো অপচন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হৈছে ৱচিংছ ইকুৱেচন তেনেকৈ আমাৰ ৱেষ্টেগাৰ্ডৰ এটা ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাটো আহিব পাৰে সো লেটস সি দিস ইজ দা ৱেষ্টেগাৰ্ড ইকুৱেচনছ এইটো কোৱেচনো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে এবাৰ চাই লোৱা 1/π/q/z² then box ত আছে 1 1 plus 2 r/z whole square 3/2 এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং নেক্সট question number 49 to this the maximum area that can be irrigated with the supply discharge আমাক দিয়া আছে 0.04 cubic the infiltration capacity of the soil being 10 cm per hour দিয়া আছে so ইয়াতে আমাক খুদি আছে যে infiltration capacity maximum area to আমাক খুদি আছে infiltration capacity দিয়া আছে আৰু discharge to দিয়া আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম let's see how we can solve it q ৰ value to দিয়া আছে 0.04 cubic that is আমি যদি লিখো 0.04 meter cube per second বুলি লিখিব পাৰো cubic ৰ জায়গাত then 10 cm per hour that is infiltrations so that is in if you convert in meter per second same units যদি আমি যাব বিচাৰো 10 into 10 to the power minus 2 meter আৰু hour to আমি to convert কৰিবলৈ 3600 multiply কৰি দিব লাগিব will get in meter per second dot আহি যাব 2.77 into 10 to the power minus 5 so বহুত calculations আছে এই পেপাৰখনত যদি তোমালোকে নোটিস কৰা so you have to be first in calculation also that too in without calculator so ইয়াতে আমাৰ area maximum hobo q/i so we'll get area in terms of meter square that is 1440 meter square aru etu ami jodi hectare likhu that is 0.144 hectare okay so area maximum will be 0.144 hectare because 1 hectare ot kiman thake 10 to the power 4 meter square thake hekarne 1 meter square ami ki bili likhibo paru 10 to the power minus 4 hectare likhibo paru okay so ei question to respect ot correct answer to hoy gol option number 6 option number C okay next question number 50 আছে a certain crop in Assam requires 110 days to raise so 110 days to raise এই wordte কি বুজাই আছে base period to বুজাই আছে সেই crop to okay the valid relationship to সুধিছে between delta and duty of that crop or valid reasons to সুধি আছে বা valid relationship to সুধি আছে so আমি কি কৰিব পাৰো let's see base period to 110 days আছে আৰু আমাৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় that is duty is nothing but 8.64 into b by delta right so duty into delta is nothing but 8.64 into base period so amak base period to dia ase 1110 so we just multiply 1110 we will get that if the duty in hectare per cubic and if the base period is in days and if the delta is in meters then our relationship is duty into delta is 950.4 keneke ahise 8.64 logot 1110 multiply kori disu so tenuka dhornor ajikali numerical frame korise from irrigation department or from the irrigation engineering okay in APDCL exams next question number 50 next CG determination and questions ahisile the CG of a semicircular area of a radius or from its base
is at a distance of, so CG কিমান হ'ব 4r/3π. This is basically semicircular. যদি ইয়াতে radius to r হয়, CG টো মনত ৰাখিব, this is from 4r/3π. okay, 4r/3π. এটো বহুত কমন কোৱেশ্চন হয়. নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা, এটো এটা ইজি কোৱেশ্চন আহিছিলে এই পেপাৰখনত, the force of a friction always act in a direction. so সদায় জানা তুমি ফ্ৰিকশন সদায় কিহৰ অপজিটত কৰে, যিফালে বডিটো মুভ কৰি আছে তাৰ অপজিটত, বা যিফালে বডিটো মুভ কৰিবলৈ লৈছে তাৰ অপজিটত. so option A দিছে in which the body tends to move, option B দিছে in which the body is moving. so option A and B দুইটাই কারেক্ট হয়, option number C will be correct answer. Next question number 53 কি দিছে, take n as a number of members and Z is the number of joints a two-dimensional frame is said to be. so two-dimensional frame কি হয়, members should be equal to 2 into join minus 3 because তিনটা আমাৰ unknown আছে, তিনটা আমাৰ reactions আছে, right. so n is equal to 2g minus 3. option number B to correct হৈ গ'ল. next question number 54 ত বিশেষকৈ এটা rectangular plate মানে fluid mechanics ৰ পৰা আহিছে, a rectangular plate of size 2.5 meter by 4 meter is put under the water vertically with top edge 2 meter below the water surface. the force exerted on the vertical surface ত যেটো force exert কৰিছে এটো কিমান হয় সুধি আছে. so আমি mainly কি কৰিম so question number 54 explanation to so mainly this is your plate, height is 4 meter, width is 2.5 meter, so area will be 2.5 into 4, that is 10 meters square. and what will be the center of gravity, or you can say from the top surface kiman hobo, x bar value to 2 plus yar jitu adha 4 adha 2, that is the CG yar pura hobo, right. so 2 adha 4 adha 2 aru upor ase 2, so 2 plus 2 4 meter ahi gol. so force exerted mane ki vertical surface as per the fluid mechanics formula rho is into ax bar. rho mane hoise density ami 1000 likhibo paru 10 to the power 3, aru z value to 9.81 likhibo paru, a er value amar 10 আমি অলপ আগত ফাইন্ড কৰিলো, আৰু x ৰ ভ্যালু that is x bar value to 4 ফাইন্ড কৰিছো, will get 392.4 kilonewton is the answer. question number 54 correct answer is 392.4 kilonewton. next question number 55 ত আমাক সুধিছে দুটা ফোর্স আছে p u q, they are passes common origin and the angle between theta and alpha is the angle of the resultant of the two forces max with the force p then the Valley relationship. so আমাৰ মেইনলি দুটা ফৰ্মুলা থাকে, এটা ৰিজাল্টেন্টৰ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো √p² + q² + 2pq cos θ. so ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ যেটো এংগল হয় that is alpha, the angle of the resultant of the two forces সেটো কি হয় q sin θ divided by p + q cos θ. এটো মনত ৰাখিব, ফৰ্মুলাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি এংগলটো ফাইন্ড কৰিবলৈ সুধি দিয়ে. ওকে, question number 55 ৰ next question number 56 ত কি কৈছে, differential pressure had a measured by mercury oil, differential manometer is 9.5 meter of the oil. if the specific gravity of the oil is 0.68, then the difference in the level of mercury difference to hudi ase. start see here, height is given as 9.5 meter of the oil, then specific gravity of the mercury is 13.6, our oil or dia ase 0.68. so amak lage height of oil, so height of oil or karone ki koribo lagibo sm by s oil minus 1 into x, right. sm to amak dia ase 13.6, s oil dia ase 0.68 minus 1 into x, amak lage height to mainly difference to, right, x to lage. our height of oil is 9.5, question dia ase so raised by a head of 9.5 meter, yes 9.5 meter is given, so only we are left with one unknown, that is x. so a from the mone rakhiba height of oil is equal to sm by s oil minus 1 by x. oil or jagat belag thakilo hetu hei substance to respected hoibo, so ultimately x or value to amar ahi jabo 0.5 meter or 500 mm, so answer will be x is equal to 5 mm. any question exam hude ketiaba just remember the formula and you will able to solve in one line. okay, next question number 57, hydraulic turbine or pro questions ahise. a hydraulic turbine develops 1000 kilowatt power for a head of 40 meter. if the turbine is work under a head of 20 meter, then the power develop in kilowatt ot kiman power hobo. question number 57 not jodi ami saw mainly power to kihor logot proportional hoy head or 3/2 times. okay, so amar power 1 to di ase 1000 kilowatt, head 1 di ase 40 meter or head to 20 meter di ase power 2 lage, so ami directly ratio loi jabo paru p1 by h1 3/2 because 3 to the power proportional hoy, p2 divided by h2 3 to the power 2, right. so 1000 divided by amak di ase 40 meter, so 40 3/2 aru p2 divided by 20 3 to the power 2. okay, so ultimately ki hol same turbine jehetu, so p2 will be 1000 into 20 by 40 √3/2, so 1000 into half 3/2, 1000 into 1/2 to the power 3 half kori dibo paro, hey 3 to efale loi ani ami easy kori dibo paro, and ultimately we will get 1000 divided by √8. okay,
So 2 to the power 3 মানে 8 আৰু যেটো half মানে √8, so we'll get √8. okay, so 1000 by √8 এনেকে আমি simplify যদি কৰো তেতিয়া calculator use নকৰাকৈ আমি solve কৰিব পাৰো, right? So this is the way to solve this numerical. okay, just আমি কাৰ লগত কোনটো proportional জানিব লাগিব আৰু কোনটো পাৱাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক numerical হয় তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্টটো বহুত বেছি কামত আহে. Next আমাৰ geotechnical engineering or পৰা আহিছে এটা questions. A clay test specimen of 25 mm thickness under the double drainage condition attain 50% of the primary consolidation in 50 minutes for the same clay layer of 10 meter thickness to reach the same degree of consolidation under the condition that clay is drained on the top surface only. So এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰেসপেক্টত আমি ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব যে আমাৰ যদি ডাবল ড্ৰেনেজ থাকে আমাৰ h/2 হয় আৰু সিঙ্গল ড্ৰেনেজ হলে h হয় আৰু সেকেন্ড কন্ডিশনটো আমি জানিব লাগিব যে যেতিয়া আমাৰ সেম ড্ৰেনেজ কন্ডিশনত লিখে বা সেম পার্সেন্টেজ we can equate the time factor and from that equation we can able to solve. আৰু time factor to কি হয় tv1 equal to tv2 আৰু tv যে আমি লিখিব লাগিব cv t1 by d1 square is equal to cb t2 by d2 square. ইয়াতে d1 to যেহেতু ডাবল ড্ৰেনেজ so h/2 হৈ যাব আৰু d2 only h হ'ব আৰু বাকি t1 টাইম খিনি দিয়াই আছে. so ultimately এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি যদি এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব যাও we'll get answer. next question number 59 এটা easy questions আহিছে. এই questionটোত mainly সুধিছে যদি আমাৰ contour lines খিনি one or more higher contour lines inside ত যদি contour line value to more হয় then it hilly represent কৰে mountain. so inside ত যদি বেছি হয় let's suppose inside ৰ 80 আছে তাৰপা 70 তাৰপা 60 তেতিয়া হলে এটো হয় hill আৰু যদি inside ত যদি কম থাকে that is 60 70 50 then it is indicating the valley. okay, so question number 59 ৰ correct option to হৈ যাব option number B. next question number 60 in survey compass the graduation is survey compass graduation to ki thake so survey compass graduation thake quadrilateral system aru prismatic compass it will be in whole circle bearing system. okay, next question number 61 whole circle bearing system a conversation to hodise. so whole circle bearing system this is north east and this is south, this is east and west aru mainly amar south is 31 36 koise amar conversation to ki hobo so mainly ইয়াৰ পৰা আমি চাব লাগিব মেজাৰ কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 180 হয় so 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি আমি এইখিনি মাইনাস কৰি দিও 31 36 মিনিটস 180 ৰ পৰা যদি 31 ডিগ্ৰী 36 মিনিট আমি যদি মেজাৰ কৰো মানে মাইনাস কৰো কিমান হ'ব 149 ডিগ্ৰী ওচৰে পাজৰে হ'ব that is 148 ডিগ্ৰী 24 মিনিটস so আমি তেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো. next question number 62 সুধিছে a line which is joining through the surface of the ground and preserving a constant inclination code thake horizontal respect that will be contour interval thake, right? so option number C to correct hoy jay question number 62. then question number 63 ki koise a surveyor measured the distance between 2 points. a scale is 1 cm to 30 meter but result to pai gol 500 meter but later it was discovered that 1 cm is equal to 10 meter but originally amar use kora hoisile 1 cm equal to 10 meter scale. so the true distance, so true distance to ki hobo between these two points ami hetu janibo lagibo. ami wrong scale to ami bhabi asilu kiman wrong scale is nothing but 1 cm equal to 30 meter. so etu ami jodi representative fraction of wrong scale uliao kiman hobo 1/30 meter ok ami centimeter 30 meter jodi centimeter le loi lo we have to multiply 100 so 1/3000 will be the RF of wrong scale. teneke RF of correct scale kiman hobo 1 centimeter by 10 that is 1/1000. okay, so ami duita scale pai golo aru tetia hole correct length ki hobo correct length you can say as correct length is RF of wrong divided by RF of correct into measured length. so RF of wrong kiman RF of wrong is given as 1/3000. okay, and RF of correct is given as 1/1000, right? so etu jodi ami cancel jay 3 to ahi jabo tolot so 1/3 into upor ahi jabo 500 so you will get as 3/500 jabo 166.66, right? so option number D2 correct hoi jabo. okay, so teneke ami solve koribo par ei question to. next question to swa question number 64 ot ki hodise the benchmark of a reduced level
RL is 156.305 meter has been established at the floor of a room. It is required to find the RL of the underside of a roof. Back side is given, foreside is given. যেহেতু ইয়াত underside of the roof বুলি কৈছে ইয়াতে আমাৰ অলপ চেঞ্জেছ হ'ব কি চেঞ্জেছ হ'ব প্ৰথম height of instrument লৈকে সেম আছে RL ৰ লগত আমি প্লাস কৰি দিম back side. So 156.305 ৰ লগত আমি back side যদি add কৰো 1 point যদি আমি add কৰো we'll get the height of instrument. So we'll get 157 point something আমি পামগে mainly height of instrument. So tar logot jodi ami additionally 0.675 add koru because it is the underside of the roof. Ine ki hoy foreside ami deduct koribo lage but etu condition ami ki hobo lagbo foreside plus koribo lagbo. So 1.8 plus 0.675 plus 156.305 gutei gita jodi ami add koru we'll get answer as 158.7. Option number C to correct hoy jabo. Next question number 65 to dise temporary adjustment of the theodolite. Theodolite or temporary adjustment bolile ki buja. So what is the temporary adjustment of the theodolite? So প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি সেটিং আপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি লেভেলিং কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি প্যাৰালেক্স এলিমিনেট কৰিব লাগিব অপচন নম্বৰ এ টু কাৰেক্ট হৈ যায় কোৱেশ্চন নম্বৰ 65 নেক্সট ম্যাগনেটিক ৰিক্লাইনেশনৰ যেটো ভেৰিয়েশন হেটো হয় ডিউৰেনেল হ'ব পাৰে বা সেকেন্ড ইজ এনুৱেলো হ'ব পাৰে অপচন নম্বৰ বি টু কাৰেক্ট হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 67 the fore bearing of the line is 215 back bearing of the line so APSC answer get 30 দিয়া আছে answer to 35 হ'ব লাগে মেইনলি কি হয় back bearing minus fore bearing is plus minus 180 degree right so যেহেতু আমাক দিয়া আছে fore bearing 215 so 180 কে ডাঙৰ so we have to deduct 180 so we will get 35 degree so option B to correct হৈ যাব next question number 68 the correction of the curvature in a surveying of a distance of 1100 meter so correction to hodise question number 68 or mainly question number 68 or jodi ami correction to saw cc value to lage so amak d value to amar meter di ase so ami eta kotha bhul kori diu je ami ডাইরেক্ট মিটারতে লৈ লওঁ বিকজ এনসার আমি মিটার দিছো বাট নহয় আমি যেটো এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা আমি ডিৰাইভ কৰো সেই ফৰ্মুলাটোত বাই ডিফল্ট ডি ভ্যালু আমি কিলোমিটাৰ ল'ব লাগিব কিন্তু এনসারটো আমাৰ আহিব মিটাৰত সেই কনফিউজনটো হিকাৰণে কৰিব নালাগে সো যদি আমি প্ৰ্যাকটিস কৰো মোৰ নাম্বাৰ অফ নিউমেৰিকেলস will never confuse in exam so 1100 meter জায়গাত আমি লিখিব লাগিব 1.1 কিলোমিটাৰ সো ইয়াতে আমাৰ ইউনিট টু মিটাৰত এনসার বিলাক আছে বাট আমি ডি টু কিলোমিটাৰ ৰাখি পেলাই সলভ কৰিব লাগিব সবতে সো 0.07849 that is the cc coefficient into d squared so 0.07849 into d square mane 1.1 square so you will get 0.0949 meter or close kori pele 0.095 meter ahi jabo answer okay next option number b to correct next question number 69 on again surveying or questions I say in a survey the RL of a benchmark is 100.230 the back side is 1.512 and the foreside is 0.967 the height of instrument kiman hobo dise height of instrument ki RL of benchmark plus back side right duita plus korile hol 100.230 logot ami jodi 0.967 koilu one step ot ai jabo 101.742 etu sobotke easy questions ahisile ei paper kanot next question number 70 in a leveling exercise the which of the following rule is applicable yete confusion koribole option c to bohure confuse ho jabo pare so mainly ki hoy back side minus foreside tar logot last RL minus first RL ahe first RL minus last RL nahe okay so back side minus foreside equal to last RL minus first RL option number a to correct ho jay question number 17 next question number 71 at sound the radius of a horizontal curve 150 meter so horizontal curve for radius to 150 meter dise design space 60 km fix on f for value to neglect koribole koise then what is the super elevation so question number 71 at jodi ami saw so r value to ase 150 meter tar pisate amar velocity 60 km per hour so super elevation formula to hoise e plus f v square divided by 127 r but yet a friction to neglect koribo koise so e is equal to 60 square divided by 127 into r value to ase 150 and you will get 0.189 as the answer okay so option number b to correct ho jabo a question to respected next which of the transition curve in road you shall not recommend transition curve ki hoy gradually amar centrifugal force to introduce kore ba gradual turn eta lobole ami jate direct straight turn eta lobologia no hoy tar karone die right spiral cubic parabola lemniscate these are the some of the shape of transition curve but circular curve is not possible or it should not recommend right option number c to correct hoy question number 72 next question number 73 ki hoise given the speed of the vehicle v the length of the transition curve in the road is proportional transition curve to kior logot proportional hoise question number 73 question number 73 jodi sabojwa length of transition curve is nothing but it is proportional to the v cube so jodi ami transition curve formula to saw v cube divided by 3.6 cube into cr okay by ls is equal to v cube by cr bili kobo paro so ls is nothing but it is direct
So option number C2 correct হৈ যাব next question number 70 the ruling gradient limiting gradient and exponential gradient in plane road so here gradient খিনি sequence ত হুদি আছে 1 in 30 1 in 20 1 in 15 হয় so this is question number 17 এনেকে গোটেই টাইপ অফ টেৰেনৰ লগত gradient খিনি মনত ৰাখিবা ruling কোনটো কয় limiting কোনটো কয় exceptional কোনটো কয় so 1 in 30 কেতিয়াবা এনেকে পাৰ্চেন্টেজ টো হুদি দিয়ে 3.3% হয় 1 in 20 25% হয় 1 in 15 মানে 6.7% এন্টিয়াৰ গোটেই যিখিনি টেৰেনৰ ৰেসপেক্টত গ্ৰেডিয়েন্টৰ যিখন টেবুল হয় এখন মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা একদম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 75 কি হুদি আছে the most of the Indian paved road so Indian paved road বলে যদি হেছৱা bituminous surfaceৰ হয় maximum নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছিলে সফটেনিং পইণ্ট টেষ্টৰ ওপৰত সফটেনিং পইণ্ট টেষ্টটো আমাৰ কি কাৰণে কৰা হয় বা কিহৰ হয় এটো বেসিক্যালি বিটুমিনৰ হয় so softening point is defined as the temperature at which the resins flows under the given load or heating softening point of various bitumen generally range between 35 to 70 degrees centigrade okay so question number 17 or option 76 or option number C2 correct question number 77 ত সুধিছে which of the most relevant in road construction kuntu basically relevant hoy boli hudi ase the most relevant test in the road construction is basically aggregate impact value mono rakhiba aggregate impact value is the most relevant for road construction option number B2 correct hoy jay question number 77 next question number 78 ত hudi ase in a road the speed of the vehicle is 60 km/h tar pisode the average distance between vehicle is 10 meter and the maximum basic capacity hudi ase question number 78 or so speed dia ase then average distance between the vehicle dia ase 10 meter so ami maximum basic capacity formula to use kori dibo paru 1000 v by s so 1000 v value to 60 s or value to 10 so you will get 6000 vehicle per hour okay 60 km/h asle speed average distance asle 10 meter so guti hini ami ekeloge put kori bele ki pai jao 6000 vehicle per hour okay next question number 79 ত আহিছে এটো অকমান আমাক গুটেইখিনি কারেকশন একেলগে হুদি দিছে ইন এ টেপ মেজারমেন্ট দ্য কারেকশন ফর পুল স্যাক টেম্পারেচার এন্ড স্লোপ আর রেসপেক্টিভলি আমি জানো কি স্যাক কারেকশন তো অলওয়েজ সাবট্রাক্টিভ হয় স্লোপ কারেকশন তো অলওয়েজ সাবট্রাক্টিভ হয় আর বাকি যেখিনি পুল হক টেম্পারেচার হক দিজ আর পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ মেবি এডিটিভ মেবি সাবট্রাক্টিভ ওকে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশনস অপশন নাম্বার এ টু এখানে কারেক্ট হয়ে গেল কোশ্চেন নাম্বার 79 কোশ্চেন নাম্বার 82 দিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ফিচার্স অফ সার্ভিং telescope applications achromatism illuminations এইবিলাক serving telescope features হয় বাকি declination is some completely different term declination magnetic dip so these are terms from compass survey right option number C2 incorrect হয় next question number 81 to this what is the deflection of the surface of a flexible pavement due to the wheel load 30 kN and tire pressure of 0.60 or e value to dia ase so tire pressure dia ase we have to find the deflection how we find the deflection or karone ami ki koribo lagibo amar flexible pavement or karone deflection or formula to monot rakhiba w is equal to deflection is equal to 1.5 of contact pressure into radius of contact area divided by elasticity modulus into deflection factor যদি আমাক flexible হুদে আৰু যদি আমাক rigid হুদিলে আমাৰ হ'ব delta is equal to nothing but 1.18 into PA ES factor 2 okay so এটা ডিফারেন্স মনে ৰাখিবা rigid হুদিলে 1.18 হয় আৰু আমাৰ যদি আমাক flexible হুদে 1.5 হয় so আমি এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম so mainly আমাক deflection to উলিয়াব কৈছে এই কোৱেশ্চনটো so how we find the deflection আমাৰ ফৰ্মুলাটো গম পালো 1.15 PA ES into F2 F1 okay so আমি এতিয়া mainly radius to উলিয়াটো অলপ কমপ্লিকেসি হয় mainly without calculator উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হয় radius to হৈছে a is equal to nothing but p by rho 1 by pi okay so আমাক p এর ভ্যালু কিমান দি আছে সো that is wheel load আমাক কিমান দি আছে 30 কিলোনিউটন so 30 into 10 to the power 3 আমাৰ আহি যাব নিউটনত তাৰ পিছতে আমাৰ rho that is tire pressure আমাক দি আছে 0.60 so 0.60 into আমাৰ এটো কিলোনিউটনত আছে এম্পিয়াৰ আছে আমি লৈ যাব খুজিছো নিউটনত so 10 to the power 6 কৰি দিব পাৰো 1 by pi value 3.14 so এটো যদি আমি উইদাউট ক্যালকুলেটৰ দিয়া ফাইন্ড কৰাটো অলমোস্ট পসিবল ইম্পসিবল হয় but let's see 0.126 আহি যায় actually radius to মানে contact radius or value to now আমাৰ এতিয়া সব লাই গল so delta is equal to 1.5 of আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল PA ES F1 okay so আমাৰ 1.5 তাৰ পিছত টায়াৰ প্ৰেসাৰটো আমাক দিয়া আছে 0.6 আমাৰ মেইনলি এৰ ভ্যালুটো আমাৰ আহি গল 0.126 রাইট
and ES or value to আমাক দিয়া আছে 20 so গুটেইখিনি আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰো we'll get 5.67 mm okay option number B to correct হলে এনেকে এটো নিউমেৰিকেল সলভ কৰিব পাৰি next question to lai ahiso next question to ki hudise so using the parameters of hydrographs or parameter upor question sudi ase hydrographs on mainly ki thake hydrograph mone rakhiba stream distance versus time hoy stream distance versus time so ekeloge tomar khudibo pare hydrograph ki thake hydrograph jodi hude HYETO so tetia hole amar hibo rainfall intensity versus time okay rainfall intensity versus time is hydrograph and hydrograph is stream distance versus time next question number 83 to say by which method one can determine the average depth of the rainfall ami isogonal Simpsons ebilak method or jageri find nokoru we'll go for arithmetic mean method option number C to correct next question number 84 to say when the discharge of a stream exceed the capacity of the channel in a particular range the condition is called so jodi ami discharge exceed kori die capacity of the channel tetia hetu ami flood condition boli kau option number B to next ami question number 85 ole ahisu question number 85 ot ki hudise sai lo hok question number 85 ot hudise which of the following device is used for the measurement of evapotranspiration or karone lysimeter use kora hoy yar logote kisman kotha mono rakhibo para odometer kihor karone use kora hoy distance traveled by the vehicle tar bisot lysimeters use kora hoy amount of actual evapotranspiration nephelometer is used for measuring the suspended particles of a liquid or gas mane mainly turbidity measure kora hoy nephelometer jogedi okay so option number B correct hoy gol question number 85 86 very easy question Bernoulli's equation apply ki hor karone kora hoy Venturi meter to kora hoy or fish meter to kora hoy pitot tube to kora hoy all of above next raindrops kyo spherical hoy because of the surface tension force okay rainfalls are spherical because of the surface tension force and area of the sphere is minimum than other shape so kihor karone a property to kihor karone hai because of the surface tension force okay option number C to correct next question number 88 fourth number ki hoy inertia force to gravity force so yar logote hongoti rakhi baki khini mano rakhibo try koriba mainly Reynolds number ki hoy Mach number ki hoy so hebila bostu exam ot repeatedly hudi thake question number 88 or option number D to correct hoy jabo next question number 89 ole ahisu question number 89 ot ki hudise sao hok question number 89 ot amak hudise the maximum super elevation in hilly road or karone super elevation 10% hoy so ami tar logot hongoti rakhi ki mono rakhibo paru plain and rolling or karone 7% hoy jodi amar hilly hoy 10% jodi amar urban road hoy only 4% hoy mono rakhibo next question number 90 which road plan of India is first attempted for the road development program between 1943 from 1963 leke jitu first program asile hetu amar Nagpurot hoisile moi jetia তোমালোক ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াইছিলো হেতু সময়টো মই কৈছিলো কেনে ধৰণে কোনটো ৰোড প্ল্যান আগত হয় কোনটো পিছত হয় অ্যালফাবেটিক অৰ্ডাৰত আমি মনত ৰাখিব পাৰো ওকে সো ইয়াতে কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি দ্যাট ইজ নাগপুৰ ৰোড প্ল্যান আৰু নাগপুৰ ৰোড প্ল্যানৰ সংগতি ৰাখি মনত ৰাখিব পাৰা ৰোড ডেন্সিটি 16 কিলোমিটাৰ পাৰ 100 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰত হয় ৰোড প্যাটাৰ্নটো কোনটো ফলো কৰিছিলে ষ্টেয়াৰ এণ্ড গেট প্যাটাৰ্ন আৰু ক্লাসিফিকেশন কৰিছিলে পাঁচটা ক্যাটাগৰি দ্যাট ইজ নেশনাল হাইৱে ষ্টেট হাইৱে এমডিআৰ ওডিআৰ ভিলেজ ৰোড সো হিখিনি মনত ৰাখিব পাৰা নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 91 a road sign indicating no parking indicate kora road sign to amar mandatory sign hoy etu jodi ami follow nokoru we have to be fine koribo lage right so that is mandatory sign next question number 92 a road highway for national highway and state highway two lane or karone national highway by state highway jitu length hoy that is 12 meter mano rakhibo next single lane or karone kiman hobo comment section ot janabo next question number 93 the most common cause of acidity main common cause to hoise carbon dioxide okay next question number 94 to this which one of the following does not disinfect water mane amar jikhini pathogenic bacteria hoy ebilakok disinfect korar capability chlorine tablet or thake LMR thake boiling korilo kisu porimane disinfection hoy but filtration is the process of screening the particles only okay so here option number A to no hoy a question to respect so question number 94 option number A is correct answer next zero hardness etu common question hoy zero hardness ami achieve koribo paro ion exchange method or next question number 96 degree of workability what is the degree of workability of concrete having the slump value of 100 mm to 150 mm when is places in the board piling so ami mainly sabo lagibo hey table khon bahut important hoy workability table khon this is the table of workability very low koa hobo 0 পৰা 25 low koa hobo 25 or 50 medium koa hobo 50 or 100 high koa hobo 100 or 175 okay next yate hekane question number 96 or option number C to correct hoy next question number 97 or this the approximate ratio of ingredients for the concrete of M20 grade is so 1:1.5:3 hoy
সো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কংক্ৰিটৰ গেট বিলাক মনৰ ৰখাটো সি M5 ৰ কাৰণে 1:5:10 হয় প্ৰপৰচন M75 7.5 ৰ কাৰণে 1:4:8 হয় M10 ৰ কাৰণে 1:3:6 হয় M15 ৰ কাৰণে 1:2:4 হয় M20 ৰ কাৰণে 1:1.5:3 হয় M25 ৰ কাৰণে 1:1:2 হয় okay so these are some of the grade of concrete versus proportion next question number 98 rebound hammer test is used to determine rebound hammer test to actually kihor karone determine kora hoy it is used to determine the surface hardness this is also important hoy it is a non destructive test hoy it represent the hardness of the surface aro etu use kora hoy compressive system of the concrete janibor karone okay next as per IS 456/2000 the standard deviations for M25 concrete to be 4 hoy option number C so ami ei table khon monor rakhibo paro gate of the concrete versus standard deviation M10 M15 or karone 3.5 M20 M25 or karone 4 M30 pra M60 bhitor M mane standard deviation to 5 hoy next question number 100 which color is used to illustrate the actual progress in the bar chart mainly kuntu color represent kora hoy hudise for the actual progress options আছে red black blue and green আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপচন হৈছে গ্ৰীন ইয়াৰ লগত তোমালোকে ৰিলেট কৰি পেলাই এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব পাৰা বাৰ চাৰ্টত যদি ৰেড সিম্বলটো কি হৈছাই progress behind the schedule বুজায় আৰু ব্ল্যাক টো বুজায় anticipated progress আৰু green to যেটো আমাৰ এক্সামত হুদি আছে it will represent the actual progress so আজিকালি সোৱা কিমান ডেফটত গৈ পেলাই বাৰ চাৰ্টৰ ভিতৰত কোৱেশ্চন সুদিবলে আৰম্ভ কৰিছে APSC okay next actually এটা question মই left কৰিছিলো question number I guess 12 yes question number 12 to shear force bending moment diagram or related aisile eta simply supported beam asile span of 5 meter having an overhang dia ase 1 meter at one end the beam carries an UDL of 10 kilonewton along the entire length the maximum bending moment at the 5 meter span so maximum bending so ei question to mainly eta UDL dia asile aru majot simply supported ase aru 1 meter overhang kori thua ase 10 kilonewton per meter now amak hudi ase what is the maximum bending moment so tar karone ami guti bostugini analysis koribo lagibo first amar upor 10 kilonewton aru total 5 meter karone lagi ase first amar condition to hobo RA plus RB jodi ami summation vertical saw RA plus RB will be 10 into 5 that is 50 kilonewton number 1 next ami jodi saw moment about A is equal to 0 8 jodi ami moment 0 koru here so ami ki pam আমি মেইনলি পাম RB into 5 RB into 5 নহয় RB into 4 পাম okay minus আমাৰ লোডিং আছিল 10 so 10 or আমি কিমান আছিল 5 আছিল 5/2 okay so from here I'll able to find the value of RB value to kiman ahi so আমি যদি shear force বা bending moment diagram find কৰিব বিচাৰো RB value to around 31.25 আহিbo আৰু RA value to 18.75 আহিbo ঠিক আছে so RA value to আমি 18.75 লিখি দিব পাৰো and RB value to আমি লিখিব পাৰো 31.25 okay so 18.75 10 kilonewton ke yate shear force diagram 0 hobo ketia at the distance of 1.875 now jodi ami yar area to lo that is half into 1.875 into 18.75 will get the answer so let's see yate options what ki ase so option number B will be correct answer that is 26.25 kilonewton per meter okay so hekhini asile mainly amar APDCL or assistant manager question paper to jodi e video to sai tumaloke upokito babili bhaba kindly video to like koriba yate আমাৰ এপটোত বিভিন্ন ধৰণৰ অনগোইং কোৰ্সেস চলি আছে যদি আপোনালোকে সোৱা নাই কাইন্ডলি চাব পাৰে মেইনলি আমাৰ এটা ৰেকৰ্ডেড বেস চলি আছে লক্ষ্য APSC 𝐴 সিভিল 2024 ইয়াতে গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ ই ৰিলেটেড মেটেৰিয়েলছ হয় ইয়াৰ লগতে যিখিনি ভিডিও লেকচাৰছ হয় বা PDF মেটেৰিয়েল হয় গোটেইখিনি এটা আপলোড কৰা হয় সো আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হনে এনৰোল হ'ব পাৰে এনৰোল হ'বলৈ জাস্ট মিছন APSC 𝐴 এপটো ডাউনলোড কৰিব নাইবা ডাইৰেক্টলি ৱেবসাইটত গৈ পেলাইও এনৰোল হ'ব পাৰে সো সেইখিনি আছিল আজিৰ নটিফিকেশন